हिरण्यनगर जनपद सोसायटी रामवाड़ी मध्ये मम यजमानस्य कश्यपपुत्रोक्तना वाटलिया प्रजापति ज्ञातो पीपलिया उटंके प्रधान यजमानस्य लवजीभाई आत्मज नरेशभाई नामो यजमानो हम तथा ते यजमानस्य धर्मपत्नी अखंड सौभाग्यवती तमारू नाम बोली जवानो प्रतिनिधि रूपो यजमानो हम हवे दरेक यजमानो पोतपोतानुं नाम बोलो अमुक नामो यजमानो हम दरेक बेनो पोतपोतानुं नाम बोलो अमुक नामो यजमानो हम धर्म पत्नी सहित सकल कुटुंब परिवार जनाना अनेन अद्यदि हवे बधा बोलो मम आत्मना जोरથી મને સંભળાય શ્રુતિ આ માગવાનું છે માતાજી પાસે મેને હેમાદ્રી માં હા એટલે માગવાનું હોય તો આમ કેમ માગવાનો માતાજી આમ પ્રસન્ન થાય બોલે ના બોલ કે શ્રુતિ શ્રુતિ સ્મૃતિ પુરાણોક્ત ધર્મોક્ત પુણ્ય ફલ प्राप्ति अर्थे तथा च कायिक वाचिक मानसिक त्रिविध ताप शमन अर्थे तथा च समस्त परिवार गृहे सुख शांति अर्थे तथा च शुभ लक्ष्मी प्राप्ति अर्थे प्राप्त लक्ष्म्याः चिरकाल संरक्षण अर्थे तथा च समस्त परिवार जनाना शरीरे आयुः आरोग्य प्राप्ति अर्थे तथा च सकल कामना पूर्ति अर्थे अद्य दीने मठ स्थित स्थापित देवता कृपा प्राप्ति अर्थे अद्य दीने यथा शक्ति भक्ति मति अनुसारेण निमंत्रिताना ब्राह्मण सहायेन दुर्गा शांति यज्ञ कर्म अहम करिष्ये एवं सहमिलित्वा करिष्या।